Tiprahani busa tiprasa joto rangsakni takuk bukuk okra chakra rokno fungkaham फाइनाय 27 तारिख नभेम्बर 2025 chini bubagrabai ringjak astrabol noklawo thansani chobano tebo krak khlainani bagui chini bubagra ringkha jotono koinani mujungo phaibaidi 27 tarikho jung Tripurahani busa jung o hani busa o hani malik jung amono proman khaidani bagui 27 tarik jung jotono fungo dakti khaiyi tukui musui mai jawi jung nogni theke lamri lainai je jorao Tripurao gari gura kwrui a jorao himui Agartala phaiyi rally khailaimani rok jung agini dino chini dadu soni chini thagur soni khugo khanao tabuk jung o hani busa abono proman khainani bagui 27 tarik jung kono wana jagna kwrui gari gura tabuk to gari gura tongbayo jana nani bebak no available kiching agini haike maichurok khaituna nangya jung adino salsa nogo samung tongo hinfano busy bestong hinfano adino salsa dofani bagui hinei jung adino a salno jung yafar layano adino jung obo kono political movement ya adino ge chini hani malik jung chini o hani nokphang jung abono jung proman khainani bagui joto lukurok kwchak kuphur kormo kwkrang rajnitik no torjagiyawi dofano torjagui jung joto lukurok a salo jung astrobolo phaiyi chini bubagrano logirinani wngthung a jagao fatar haste ni mukhyamantri Meghalaya ni mukhyamantri Konrad Sangma song phai tongo jung a jagao jung nugui mano itihas omo haikhe chini Tiprasa dofani bagui kubunni hani mukhyamantri rok phaimani rok jung laithangnai sal rogo kono laibumo nugya tabuk chini bubagra tongma bai omo haikhe o jagao Nagaland ni chini leaders rok Manipur ni leaders rok adino phainai chini Tiprasa dofa North East no thansa khainani bagui joto leaders rok adino phai tongo aboni bagui jung Tiprasa rok o hani busa rok phaidi adinni salo joto rajnitik no pogui dofa no torjagui jung chini bubagrani je wansukmung Tiprasa no mwthangnani aboni bagui jung bini wansukmung no logirinani bagui no adino salsa joto lukurok phainani nango ani bagui ang nije personally norok no koinani muchungo adino kuno Tipramathani rajnitini flag tonglak sudo Bharat ni flag simi tongnai ani bagui a jago joto borok no tamo chakri khainai tamo chakri khaiya tamo tangoi janai tamo CPM tamo Congress tamo BJP tamo IPFT joto lukurok no adino bubagrani thansani mario phaiyi chini busa butui busuk next generation ni bagui jung kisa wansuk laiyi adino jung Bharat Sarkar no chini khorang khanarinani bagui jung odhikar nango o ha chini truk pairuk ngui tongkha obono jung protect khlai nargnani bagui jung adino salsa joto nongkhor mangkha hingkai chini next generation ni bagui belai kheno kaham kaisa samung wngnai hinui ang wansugo aboni bagui joto Tiprasa rok no koinani muchungo adino Agartala tongnai rokbo nok bara tongnai tongo jagani nijini nok tongnai tongo joto adino salsa norokbo nongkhor baidi je buddhijibi hinui Agartala o tongui tongnai rok adino salsa nangkhe office thangyawi no jung nangkhe chuti naharwi phano eke nokni borok no phano jung o rally o jung rohorna nango karon at least Agartala hai jagao bo at least Tiprasa rok 1 lakh ni upor borok tongo a jagani jodi 20-30 হাজার phano phaikangke jung chini dofano hamkrai khlaithani tekisa jungbo subida haikeba jung help mano aboni bagui joto lukurok no ang koinani muchungo je mansak adino jung
bubagrano logirina ni bagi faibadi o kokno jotonono sanani muchungo जों साइमानो त्रिपुराहानि अबस्था बुमथिंगि दं फाइनान्सियाल बाहायनाय आबो जों जतनो अनुमान खालायमानो सुदु राजनीतिनो तरजायावै दफानो तरजाखांके जों चिनि नाहारमंगो जों सगैमाननाय सालसा जों बो भारतनि बिसिङाव दङ संबिधाननि बिसिङावनो जों बो चिनि आन्दोलन तरिनाय अजागो केबो बुलाय तगलाय थुं आबो जों बनाया के चिन बुबाग्राथ पिस माने शान्ति खेयनो चिनि रेलिनो जों खालायनानै मुजुं जागो अबयसै जों चाइटकनाय जेसेखेपनो जों आदिनो चिनि शान्ति एकेबा चिनि पिस नो जों नारगैनो आदिनि रेलि जों खालायलायनाय जतनो फुं गाहाम गुरुं तंबाय जादि जाते 27 तारिखनि सालो जों अजागा एटेन्ड टन माने हायनो हायतो इसे कयजाव जों जतनो साइमानो ताव माइरानानि बागै बिजि दङ हाइफानो बसा बुतिरनि परीक्षा दङ हाइफानो आदिनि सालनो जों कायसा सेक्रिफाइस खायै दफानि बागै हिनि वानसुगै जों आदिनो नकनि नखरनानै नांगौ जतनो हामबाय खुलुमबायका गाहाम गुरुं तंबाय जादि जों मालायलायनाय 27 तारिख ओ मासनि नभेम्बर आस्ताबल ग्राउन्ड